ये देखिए एडी गुटी गुटी छिपो ये देखिए आगे आपण देखितले मते फोन करिबा आज्ञा ए आपण को पार मन नंबर अछि आज्ञा खजिबो आज्ञा मु गजिबा आज्ञा मस्त्री आज्ञा ए कादो खाली पछ पछ ये देखनो केमिति आज्ञा मो घर केमिति आइछि आज्ञा देखनो आज्ञा ये कोन करिया ये काहे का मनीष रे बा भारी कष्ट लागछि आज्ञा ये घर संभाळला चेना आज्ञा कोन करिबा आज्ञा कहले खजिबटी ये आज्ञा मु सब एरिया सुनले आज्ञा सागो मु बारिलनी एठी आओ ये देखिवा एडी कुटी करती पो ये सारे सुकुटी साहू अबे कोना कल्लू रे नेरे सुकुटी साहू की मातर गला अबे तू कोना कल्लू नेरे सुकुटी साहू की मातर गला अबे ये तू कोना कल्लू रे मोबाइल वाली बाही मोर बैटरी डाउन भेला स्टाइल वाली की बाही मोर बैटरी डाउन या मोर किछ ना या सब सर लागे मते टॉपिक भी देई पड़े आ मते टॉपिक भी देई पड़े ना एगा आ नहीं आ गया लाल टॉपिक अबे ए सुकुटी साहू अबे ए तू कोना कल्लू रे नेरे सुकुटी साहू की मातर गला अबे तू कोना कल्लू रे नेरे सुकुटी साहू की मातर गला तू कोना कल्लू रे मोबाइल वाली बाही मोर बैटरी डाउन भेला मोबाइल वाली बाही मोर बैटरी डाउन भेला पारी भी देख ना ना आओ पारी भी स्टाइल वाली की बाही मोर बैटरी डाउन भेला या तो मते भाई स्टाइल वाली की बाही मोर सब जाक सरी गला आगे मो बागरा किछ ना आगे सब सर लागे अबे ये सुकुटी इरा सुना मत छाड़ दे पड़े लो कौन की पाइला नंबर के बारी बिछुला न पड़ी गला आगे मुगी लागे तो मारी बजानी ना वो के साथ वो सागे सागे आगे कता हो सदिया बे को लव यू कहि देला तो नमस्कार मां एका तोर लव ये एक का तरह नमस्कार या तो मारी बजानी जा ताकू बाहे सुखिला सुखिला ते चिकिला और जेली ना किला तार जुगारो एक बसुआ धरी कोड़ पड़ी गला ये पता कोई था तो डॉक्टर नहीं छाती था अरे तार जुगारो एक बसुआ धरी कोड़ पड़ी गला ये बात तो कोड़ मिलेलु ताऊ खोजी खोजी अंदर आवड़ी ताकू खोजी खोजी अंदर आवड़ी सब जाक सरी गला आगे मु बागरा बिछ नहीं है क्या सब सर लागे फाटी लगी ना तो धरी दे भिखारी बने देना अम्मा देबू कोन टिके खाइबी हम तो दे टिके फाटी लगी ना तो धरी दे भिखारी बने देना बेचारी बोले ये ना हुआ पारी बनी मेरे सब साहू अबे ये तो कोड़ा गोलू रे मेरे सब साहू की मोटर कोला मेरे सब साहू की मोटर कोला कौन गोलू रे मोबाइल वाली बाही मोर बैटरी डाउन देला और नहीं है क्या सब सर लागे मोबाइल वाली की बाही मोर सब जाक सरी गला और नहीं है क्या मोबाइल वाली बाही मोर बैटरी डाउन और सोना वो पारी भी नहीं सोना और पारी स्टाइल वाली की बाही मोर सब जाक सरी ना सोना हाराम जादी मागण्या तोर मते देखा होबे तो छुट्टी काटी लांडी न करिछि ताइले मोना बिकार होबे सोळा आगे बुझले आगे गुटे स्टाइल वाली को बाहरी मरई होबे आगे बुझले आगे आगे मु छाड़ी बुने आगे मु ताक मार देबे आगे जिंदा लोगई मार देबे आगे ये बे देखिबा उतरे आसीबा
সাহারাম চাহা চল ভাই এই রাহারাম ভাঙা আজকে 18 মাস সতল খালি ঘুরে ঘুরে টান দিয়ে এসেছি চারিদিন তাকো সবার মঙ্গল হাতে খুশি ছিল পরে ওর মনের খালি কাহারাম না বলো আজি সর্বত মই হাতে মনিব কাকুমার তো কাজুমান পান করেছি এ তো কে বে তো কে রে তুই গিয়ে বেটা এ তো কে তুই গিয়ে শরীর বলল কে সব না শুনলে এগুলো ছোট ছোট চমক কা মাপ করে মূর্ছা যাওতি ও সেই রাজা রাম পান্ডা ଆପଣ ହଉଛି ରାଜା ରାମ ପାଣ୍ଡେ এই তোর কোনো শুই না ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ এই আমার বলে বলে সময় বহুত কম যা ফেলেছি সিধা সিধা খাও ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତମର ଗୋଟେ ରାଗ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ওরে ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆଜ୍ଞା তুমি ওসে আগাম যথা বিশ্বাসী চিঠা চাই ভাই এই রাজারাম পান্ডে মনীষ হয়ে গেল তাই ভাই তাই কেবল বিশ্বাসী নয় তাহলে গোটায় জিত ভাই ও ভাগ্যটা পথলি যাইছি মনীষ অমনীষ হয়ে যাইছি এই যাই তুমি সবদিন ভাই বলি সরস করে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା কম করে চাপ ଆଜ୍ଞା ତମେ ତାକୁ ମାରିଦେବ ଆଜ୍ଞା মরিব ହଁ ମରିଦେବ କି ନାହିଁ হ্যাঁ মরছি ଏ ମରିଦେଲା ପରେ କଣ ହବ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ନେଇ ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼ି ଦେବି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହବନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜେଲକୁ ପଳେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ଜେଲକୁ ପଳେଇବେନି ଆଜ୍ଞା এই রাজারাম পান্ডে 10 বছর ধরে জেল বসলা পরে সে আর কেবে জেল খুঁজে ননি বুড়লোকে মারিদেলা ପରେ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା মুখ ভর করে 20-25 রাতে খালি কই তো এই কান দিল প্রতি ভূত করে আর আছে মহাভারী কেমিতি ক ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯାହାକୁ ମାରିବା ଚାହୁଁଛ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା করেছে ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଝିଅ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ବାତିଲା ବଣ ସବୁବେଳେ ଆଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଯଦି ରେଣ୍ଡ କଲର ମାରି ତା ଇଜ୍ଜତ କୁ ନେଇଯିବ ତାପରେ କଣ ହବ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା বাজিব বিস্ফোটি কারবরায় সুন্দরী আছে ও বিস্ফোটি রায় ও জীবনের বিয়ানি উঠেছে ও ঠিক সেমিতি তা ঝিও জীবনটা কোনো কলঙ্কিতি সজাই দেবি তারপরে আসিব খেলর সর মজা ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା বেশ মজাতে নয় ଆଜ୍ଞା 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 আজ তো 18 বর্ষ ধরে এই রাজারাম পান্ডের খালি নচে আসছে আজ মু তার উচিত শিক্ষা দেবে ଏ ଦେବା ନା ଆଉ। তার ছেলে আজ তুমি গোটায় খেলা আরম্ভ করবে আর দেখছি কি তার চান বেশ সচিত্রার ছোটা মতে নেই তারপরে খুশির রাজারাম পান্ডে তাদের কইব